नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले शशिभूषण रायंकर रचित प्रबंध संपर्क रे। तेबे या पूर्व क्लास रे शशिभूषण रायंकर प्रबंध ओ तांकर रचनार शैली संपर्क रे किछि कथा उल्लेख करा हेतिला। जेहेतु आमे जड़े लेखकंकर समुदाय रचनारू तांकर एक निर्दिष्ट सृष्टि को बुझिबार प्रयत्न करिबा, अन्य रचना संपर्क रे प्रबंध संपर्क रे मध्य किछि जानिबा जरूरी मने हुए। सेही क्रम रे आमे कहउथिले जे शशिभूषण रायंकर प्रबंध रे प्रकृति जेपरी स्थान पाइछि, सेही परी शिक्षा बाबदरे मध्य तांकर अनुराग थिला स्वतंत्र। तांकर शिक्षा विषय रे रचित प्रबंध गुड़िकरे गभीर अध्ययन और मौलिक चिंतनर अपूर्व समन्वय परिलक्षित हुए। तांकर शिक्षा संबंधी प्रबंध गुड़िक शिक्षा शीर्षक पुस्तक रे 1953 मसीहारे एकत्र प्रकाशित होईछि। शिक्षक मानक प्रति आंतरिकता एही प्रबंध गुड़िकरे अनेकत्र देखिबाकू मिले। प्राबंधिक अन्य मानक परि शिक्षक मानकू तांकर प्रबंध रे देखि नाहंती। शिक्षक मानक प्रति तांकर यथेष्ट थिला सहानुभूति। अध्यापना वृत्ति प्रति आम समाज रे रही आसीथिबा बद्धमूल धारणा विरोध रे से तांको प्रबंध रे स्वर उत्तोलन करिथिले। से सर्वसाधारणकर शिक्षक मानक प्रति रहिथिबा मनोभाव को व्यक्त करिबाकू कुंठाबोध करि नाहंती। तांकर भाषा रे प्रतिभाशाली व्यक्ति केही शिक्षकता अवलंबन करि अछंती सुनिले अनेक नासिका कुंचित करिथांती, मने करंती एवं कहंती लोकटी अपदार्थ हेइगला, ताहार शक्ति समस्त विफल हेला। एते शिखी एते योग्यता लाभ करी शेषरे मास्टर हेला। एभली प्रश्न समूहर उत्तर अनेक शिक्षकंकु स्वीय हितैषी आत्मीय बांधवंक निकटरे देबाकू हेइथाय बोली से उल्लेख करिसंती तांकर शिक्षा संपर्कित ग्रंथ जहा प्रकाशित होईछि 1953 मसीहारे। सेही परी से पुणी कहउछंती जे शिक्षक दरिद्र, शिक्षक अज्ञात, संपद एवं सम्मान पार्थिव पदार्थ दुई वस्तु जहिरु गोटिए सुद्धा जेउ वृत्ति रे नाही, सेई वृत्ति ग्रहण रे लोकंकर विशेषतः प्रतिभावान व्यक्तिंकर आग्रह हेबो काहींकी। शिक्षा प्रबंध जो पुस्तकर तृतीय पृष्ठारे एहा से उल्लेख करिसंती। तेणु शशिभूषण रायंकर शिक्षक मानकर जावतीय समस्या को अति अंतरंग भावरे उपस्थापित करिसंती। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षायतन और शिक्षानीति संपर्क रे एथिरे तांकर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणर परिचय मिले। प्राबंधिक शशिभूषण राय तांकर प्रबंध रे शिक्षार मनस्तात्विक दिग संपर्क रे निजस्व विचारधारा व्यक्त करिसंती। शिक्षार्थीर मनस्तत्व को दृष्टि रे रखी शिक्षादान उपरे से गुरुत्व आरोप करिथिले। ए संपर्क रे से कहिथिले ज्ञान ग्रहण रे और ज्ञानर अधिकार रे बालकर मन, मनर शक्ति और वृत्ति समूहर पुष्टि और विकास साधन प्रभृति ही शिक्षादानर प्रकृत उद्देश्य। शिक्षा पुस्तक रे मध्य ताहा स्थानित होईछि पृष्ठा 9 रे। से प्राचीन विशेष करी भारतर शिक्षानीति सह समकालीन शिक्षार एक तुलनात्मक विश्लेषण करिबाकू भूली नाहंती। तांकर शिक्षा संपर्क रे केतेक निर्दिष्ट वक्तव्य थिला, दृष्टिकोण थिला। ताहा हेउची शिक्षा सबुबेले जनकल्याण उद्देश्य रे अभिप्रेत हेबा वांछनीय।
ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଯେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ, ଏହି କଥାଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ବୁଝିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କର ନୈତିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ଆଧାରିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ପରିଲକ୍ଷିତ। ମଣିଷକୁ ଏକ ନୀତିର ପରିଧି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଈଶ୍ୱର, ଦୁଃଖ, ମୁଁ, ଧର୍ମ ଓ ନୀତି, ସ୍ଥିତଧି, ମହତ୍ତ୍ୱ, ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ସୌଜନ୍ୟର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି, ଯାହା ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଜୀବନର ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀତି ଓ ଦର୍ଶନର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିଲେ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ଭାରତୀୟ ସନାତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଧାରରେ ଜୀବନର ମହନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଈଶ୍ୱର ଓ ଭାରତୀୟ ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଏହି ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଦୁଇଟି ଯଥାକ୍ରମେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1936ର ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ଓ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ସମାଜ କଟକରେ 28 ଜୁଲାଇ 1940 ସାପ୍ତାହିକ ଅଧିବେଶନରେ ପଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଉଭୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବୁ, ସେତିକି ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଅବଗତ ହେବୁ। ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଅନୁଶୀଳନ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା ଓ ମହିମା ଅବଗତ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ, ଯାହା ସେ ନବଭାରତ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆତ୍ମାର ଅବିନଶ୍ୱର ରୂପ ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧଟିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କର ନୈତିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ଆଧାରିତ ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଉପନିଷଦ, ସଂହିତା, ଷଡ୍ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ। ଗୀତା, ଉପନିଷଦ ପ୍ରଭୃତିର ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଅତୀତ ଭାରତର ଉଚ୍ଚ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପାସକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଆତ୍ମପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ଜାତିଗତ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଠାରୁ ସେ ଢେର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ ପୁସ୍ତକରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ମୁଁ ଓ ମୋର ସମାଜ, ଜାତୀୟତାର ଅନୁଭୂତି, କହ ପନ୍ଥା, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିର ପରିଚୟ ମିଳେ। ସେ ସମାଜକୁ ମାନବର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶର ଆଦି ପୀଠ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ସମାଜ ମାତୃକା ସହିତ ମୋର କେବେ ହେଁ ନାଭିଚ୍ଛେଦ ହେବ ନାହିଁ, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେବେ କୌଣସି ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ଏ ଯୋଗ
कटि जाए ताहेले मोर जीवन उत्स मध्य ताहा सांगरे शुष्क होई जीव। मु जेतेबेले जीवन धारण मात्र करी रही पारे किंतु निजर सत्य स्वरूप फुटी उठिबार कौनसी संभावना नथिबो। सेहीपरि आध्यात्म भित्तिरे समाज गठनर वार्ता तांको प्रबंध मानंकरे रहिछि। तांको दृष्टिरे समाज और व्यक्तिर संपर्क हेउछि अंग अंगीर संपर्क। ए संपर्क क्षणिक नुहे, अधिकंतु इह काल ठारू परकाल पर्यंत सुविस्तृत। आदर्श और सुस्थ समाज विकास पाई मनीष इहलोक और परलोक को दृष्टि रे रखी धर्म साधना करिबा आवश्यक बोली से सबुबेले कहूथिले। तांकर चिंताधारा थिला एहीपरि समाजर लोके जेबे धर्म पिपासु न हुअंती, समाजर लोक जेबे इह सर्वस्व एवं परमार्थ विमुख होई पड़ती ताहेले मोर निजर धर्म साधना असंभव, जहाँ से उल्लेख करिसंती प्रबंध संग्रह पुस्तकरे। शशिभूषण रायंकर सामाजिक आभिमुख्य रक्षणशीलतार गंडी रे आबद्ध नथिला। से समाजर भंड धर्म ध्वजाधारी को बेस विद्रूप करिथिले। ब्राह्मण मानकर क्रियाकलाप प्रति से थिले अनेकांशरे विमुख। ब्राह्मण मानक प्रति तांकर प्रतिक्रिया थिला एहीपरि से लेखिथिले। वर्तमान एभली दिन आसुछि जे नाटकरे हास्यरस उद्रेक करिबाकू हेले, ब्राह्मण सुआंग सजाइबाकू हेले ब्राह्मणर स्वार्थपरता जनित अभिनय प्रयोजन। वस्तुतः दिनकाल एहीपरि जे जेबे प्राचीन शास्त्र सहित मिलाई केही ब्राह्मण खोजी बसंती ताहेले मेंढा धोउ धोउ निर्बाल होई जीव, एमिति कथा से उल्लेख करिथिले तांकर प्रबंध संग्रह पुस्तकरे। एई ब्राह्मण मानक संपर्करे तांकर एई धरणर मंतव्यरे प्रकाशित हेइथिला क्रोध और विरक्तिर भाव। से चाहिथिले शिष्ट प्रयोग करी ब्राह्मण मानकर संपर्करे तांकर वक्तव्य प्रकाश करि पारिथान्ते। तांकर सामाजिक दृष्टिभंगी अनेकांशरे आम परंपरार रूप मात्र। से मोहिनी मोहन सेनापति फकीरमोहन सेनापतिंकर अन्यतम सुयोग्य पुत्र विशिष्ट प्राबंधिक एवं नीलकंठ दासंक परी तांकर प्रबंध गुड़िकरे आमको विप्लवर बाणी शुणाई नाहंती। जड़े नीति बागीश परी से आमको केवल नैतिकतार बाणी शुणाई छंती। वास्तव जीवन रे ए सबुर उपयोग कदापि संभव नुहे। तेबे शशिभूषण रायंकर केतेगुड़िए ऐतिहासिक प्रबंध रही। से अतीत इतिहासरु दृष्टांत देई ए जाति को कम उद्बोधन देई नाहंती। ओडिया जातिर समृद्ध अतीत इतिहास को से कालर एवं एकालर ओडिशा इतिहास और जीवनी, उत्कल, ओडिया पुओ, सुनिया प्रभृति प्रबंधरे स्मरण करिछंती। इतिहासर विभव कहानी कही ओडिया मानंकर प्राणरे पुलक संचार करिबार लक्ष्य नहीं से एई धरणर प्रबंध रचना करिथिले। शशिभूषण राय थिले पिला बेलरू धर्म संपर्करे बड़ उदार और उच्च मना। से तांकर आध्यात्मिक भावना को कौनसी क्षुद्र परिसर भितरे आबद्ध करी नथिले। से निजे हिंदू हेले मध्य ख्रिस्टियान मुसलमान प्रभृति धर्म को सम्मान करुथिले। से सबु धर्मर लक्ष्य समान बोली कहूथिले।
ତାଙ୍କର ଉଦାର ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସଫଳ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଚେତନ ଚିନ୍ତା ପୁସ୍ତକ। ଏହି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ କଟକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଭାତୀ ତାରାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କରି ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରାୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମନୀତିରେ ଯେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି, ସଂସାରରେ ସବୁ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତମତା ଉପରେ ଗଢ଼ା, ଲେଖକ ନିଜର ଚିନ୍ତାଶୀଳତା, ଭୂୟ ଦର୍ଶନ, ନିଜର ଅନୁଭବ ଓ ଭାବୁକତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଏ ମାନ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ଆଦୃତ ହେବ। ଏ ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସତ୍ୟମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଯୁଗରେ, ସବୁ ଦେଶରେ, ସବୁ ଜାତିର, ସବୁ ଧର୍ମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସେହି ସାରବାନ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଏମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାରୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ହେବ ବୋଲି ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରାୟ ତାଙ୍କର ଚେତନ ଚିନ୍ତାର ଭୂମିକା, ଯାହାର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ 1937 ମସିହା, ତହିଁରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ସମାଜ ଉପଯୋଗିତା ଓ ସବୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଉଦାର ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସ୍ୱରୂପ ଟିକକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ବାହ୍ୟାଚାର ଓ ମତାନ୍ଧତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖି ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ବି ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କର ଶତାଧିକ ମନ୍ମୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ସବଜେକ୍ଟିଭ ଏସେ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଶିରୋନାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବାହ ପୁସ୍ତକର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏହି ଧରଣର। ଏଥିରେ ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ, କାନ ବାଟେ କଥା ଚାଲେ, ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ବିଦ୍ବତ୍ତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ମିଳେ। ସାଧାରଣ ପାଠକକୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେବା ସକାଶେ ଏ ଧରଣର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ। ବିଶେଷ କରି ଏହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାଷା ଓ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ଏହାର ପ୍ରାଣ। ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ଇଂରାଜୀ, ବଙ୍ଗଳା ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ଚାର୍ଲସ ଲ୍ୟାମ୍ବ, କାର୍ଲାଇଲ୍, ରବର୍ଟ ଲିଣ୍ଡ, ଇମର୍ସନଙ୍କ ପରି ବିଶିଷ୍ଟ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରାବନ୍ଧିକମାନଙ୍କର ଲେଖା ପାଠ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଥିଲା। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ଦୀର୍ଘ ଉଦ୍ଧୃତିମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଉଦ୍ଧୃତି ବହୁଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ପାଠକଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏତ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି, ତେବେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଉଦ୍ଧୃତି ନ ଦେଇ ଆହରଣକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରି ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ପାଠକର ଚିତ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଛି। ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କର ଗଦ୍ୟରୀତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଭାବାନୁସାରୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ବ୍ୟାକରଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ସେ ମନର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନଥିଲେ। ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଭାବ ପ୍ରକାଶରେ ବ୍ୟାକରଣର କୌଣସି ନିୟମ ବନ୍ଧନ
न रहिबा उचित। वाक्य गठन प्रति भ्रूक्षेप न करी अति अद्भुत भावरे से तांकर भाव व्यक्त करिसंती। जेपरी समग्र जीवनर अध्ययन गभीर चिंताशीलतार अनुशीलन फल शेषकु चिताभस्मरे परिणत हेला सिना। साहित्य भक्त, साहित्य साधक और साहित्य उपासक होई आडंबर शून्य निरहंकार जीवन यापन करी परिशेषरे सत्योज्वल किरण रे उद्भासित होई दिव्य धामकु चालीगल। उत्कल ऋतुचित्र पृष्ठा 6 रे एई कथा से उल्लेख करिसंती। तांकर प्रकाश भंगी जेपरी अर्थपूर्ण सेहीपरि भावगर्भक। शशिभूषण रायंकर गद्य रीति आलंकारिक। एही धरणर गद्ୟରେ तांकर प्रबंध गुड़िक रचित होइथिबारु एहा गुरु गंभीर। तांको गद्यर स्वरूप जदि आमे आलोचना करिबा तार किछि धाड़ी प्रबंध प्रवाहर मुखबंधरु देखा जाई परिबो, जेउठी से उल्लेख करूछंती जे बाह्य प्रकृति मौन भाव परिहार करी मुखर भाव धारण करिछि। जेतेबेले सुकंठ कलकंठ नवोद्गत घन सन्निविष्ट आरक्त किशलय राजी मध्यरे निजर कृष्णवर्ण देह लुकायित रखी पंचम तान धरुअछि। जेतेबेले कृष्णकाय भ्रमर नवमुकुलित च्युतमुकुल सौरभरे आकृष्ट होई गुंजरुअछि एवं तही संगे हलदी बसंत मुनिया और भरतिया प्रभृति स्वर मिशी समग्र विश्वरे एक अपूर्व शब्दराजीर सृष्टि करुअछि। सेही शुभ मुहूर्त बागदेवींकर पूजार प्रकृत समय एक कथा उल्लेख करिसंती प्रबंध संग्रहर भूमिकारे। समासांत पदबहुल ए धरणर गद्यकु पाठक सहजरे हृदयंगम करि पारे नाही। एपरी गद्य पढ़िले साधारण पाठक त्राही त्राही डाक छाड़े, कारण एभली गद्य केवल संस्कृत शब्द मानकर ओडिया गुंफन व्यतीत आउ किछि नुहे। तांकर गद्य संपर्क रे ए धरणर अभियोग को प्राबंधिक रत्नाकर पति प्रबंध संग्रहर भूमिकारे खंडन करिसंती। ए संपर्क रे रत्नाकर पति कहंती जे लेखकंकर भाषा और रचना भंगी आधुनिक धरणर नुहे बोली केतेक कहि पारंती। एहा एका बेळेके अयथार्थ होई न पारे, तथापि मने रखिबाकू हेबो भाषा भावर बाहन एवं तेणु विषयर गुरुत्व बा गांभीर्यर स्तर अनुजाई भाषार भंगी और गांभीर्य नियंत्रित हुए। एही दृष्टिरु विचार कले अनुमित हेबो जे से जेउ दिगरु चिंता करंतु उच्च भाव बा चिंतार अभिव्यक्ति निमित्त उपयुक्त भाषार आवश्यकता रहिछि। प्रबंध प्रवाहर मुखबंधरे रत्नाकर पतिंकर मंतव्य हेउछि एहीपरि। तेबे तांकर गद्य संपर्क रे शत अभियोग सत्वे तांकर एक स्वतंत्र शैली थिला। से समयर ओडिया गद्य साहित्य रे संस्कृत निष्ठ गद्यर आदर थिला। से संस्कृत शब्दर बहुल प्रयोग करिथिले सुद्धा तांको गद्यर थिला माधुर्य। गुरुगंभीर भाषारे उच्च चिंता को नहीं साहित्य रचना प्रवणतारू तांकर गद्य आपे आपे एभली आलंकारिक होई जाइछि। ए धरणर गद्य को अवसर विनोदन उद्देश्य रे पाठ कले अवश्य पाठक निराश हेबो, किंतु एहाकु पंडित सुलभ मन नहीं पाठ कले एहा पाठक को आमोद प्रदान करिबो। तांकर प्रबंध संपर्क रे प्रबंध प्रवाहर मुखबंधरे गोपाल चंद्र प्रहराज उल्लेख करिथिले। से जेतेबेले जेउ विषय रे चर्चा करी अछंती सेतेबेले तही उपरे शशिभूषण छापा मारी देई निजस्व करी
ନିଜସ୍ୱ କରି ନେଇଛନ୍ତି। କି ଭାଷା କି ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ସବୁଥିରେ ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ଆଦର୍ଶ ରୂପୀ ହେଇଛି ବୋଲି ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜ ସେହି ଭୂମିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ପାଠ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯାହା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ ତାଙ୍କର ଗଭୀରତା ଥିଲା ଇଂରାଜୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦରୁ, ଏବଂ ପ୍ରବାଦଟି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଲଭ୍ ଇଜ୍ ହେଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍ ଇଜ୍ ଲଭ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ନାମ ପ୍ରେମ। ଏହା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ପବିତ୍ର କଥା। ପ୍ରେମ ଦେଇପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଦେବତ୍ୱ ଲାଭ ହୁଏ। ତାହାର ସଂସାରରେ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ନଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ଶୋକ ତାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାର ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ପରିଗ୍ରହ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ସଂକୁଳ ଜୀବନ ଘେନି ମନ ମାରିଦେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଲାଭ କ'ଣ? ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ ଦେଇ ନ ପାରିଲି, ତେବେ ବୃଥା ଏ ଜଡ଼ପିଣ୍ଡ ଦେହ ଧାରଣ କାହିଁକି? ଜାଣେ ନାହିଁ ଏପରି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଅଥବା ଏପରି ରୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଯେବେ ଏକର ବିପଦରେ ଶରୀର ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ବିନିମୟରେ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଶିଖିଲି ନାହିଁ, ସଂସାରର ଶତ ସହସ୍ର ବିଘ୍ନ ବିପତ୍ତି ଉପହାସ ଭ୍ରୁକୁଟି ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ପରିବାଦ ଫୁତ୍କାରରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମର ଆଦର୍ଶ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲି, ତେବେ ଧରଣୀର ଭାର ବୃଥା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଏଭଳି ବିଷମ ଦୁର୍ବହ ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରେମ କ'ଣ? ଏହା ଯେ ନ ବୁଝିଲା, ନ ଶିଖିଲା, ନ ଭାବିଲା ଅଥବା ହୃଦୟରେ ଉପଲବ୍ଧି ନ କଲା, ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ସିନା। ପ୍ରାଣରୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଦେଇ ମରିଯାଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତିକୁ ହୃଦୟରେ ଜଗାଇ ରଖି ତୁମ୍ଭର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ପୂଜା କରୁଥିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସେହି ଅପ୍ରଶସ୍ତ ଅନୁଦାର ସ୍ୱାର୍ଥ ମଳିନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରସ ପ୍ରାଣ ଘେନି ପୃଥିବୀରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହା ଆମେ ଏଠି ପାଠ କଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦର ସାରାଂଶ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବିତର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ତଥାପି ସମ୍ଭବ ହେଇନାହିଁ, ସେମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ତେବେ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦର କଥା ଆସିଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଆଖି ଆଗରେ ଦୁଇଟି ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରକମର ସମ୍ପର୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଫୁଟି ଉଠେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର, ପୁରୁଷ ନାରୀର ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର, ଭାଇ ଭଉଣୀର, ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ମାତାର, ଏବଂ ଯଦି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପରିବାରରୁ ବୃହତ୍ତର ଅଂଶ ଭିତରକୁ ନେବା, ଏକ ଅଧିକ ବୃହତ୍ତର ସମାଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବା ସମୁଦାୟ ପ୍ରତି ସେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ
लव इज हेवेन अर्थात प्रेम होउची स्वर्ग एवं हेवेन इज लव एवं स्वर्ग ही होउची प्रेम। तेणु स्वर्ग साधारण भावरे एक दिव्यतार परिकल्पना बा एक पूर्णतार शुद्धतार समग्रतार अन्य नाम हेउची स्वर्ग। आमे साधारण भावरे अमर बा मृत्युर विपरीत जहाँ एई माटी रे संभव नुहे एक दुरंत पृथ्वी बा दुरंत कल्पना करू जहाँ एई शरीर रे यात्रा बा शरीर रे उपलब्धि संभव नुहे ताहा ही होउची स्वर्ग। जेमती काव्यर भाषा रे कहिले हबो जे स्वर्ग हेउची ताहा जेउठी समय रो कौनसी स्थिति नहीं, सेठी बसंत एकमात्र ऋतु, सेठी गछरे पत्र झड़ा नहीं बा फुटिथिबा फूल झाउळे नहीं, सेठी खरारे कौनसी रकमर क्रांति बा मनीषकु उत्तेजित किंबा ग्रास करी पकेइबार भूमिका नहीं, सेठी बात्या नहीं, मरुड़ी नहीं, दुख कष्ट रोग व्याधि जरा कौनसी रकमर तथा कथित जो संतापदग्ध ए पृथ्वी ताहा स्वर्गरे अनुपस्थित। तेबे एठी जो मानवीय संबंध को संपर्क को प्रेम बोली कुहा होउची, सेई संपर्क होउची व्यक्ति निजर संकीर्णतारू निजर स्वार्थर सीमित परिसररू बाहर को आसी विश्व कल्याण पाई आपना को समर्पित जदि न करी देला ताहेले से यथार्थ मनीष पदवाच्य नुहे। जहाँ से उल्लेख करिसंती एई अंशरे तांकर वाक्य ही होची प्रेम देई पारिले मनुष्य देवत्व लाभ हुए। एठी प्रेमर अर्थ होची आत्म उत्सर्ग, संपूर्ण भावरे कौनसी शर्त न रखी निजकू ढाली देवा ही होची यथार्थरे प्रेम। एवं जदि जने निजकू सेमिति उत्सर्ग करी दिए ताहेले जाइकी तार जीवन सार्थक हेबो, नहेले संसारर ज्वाला जंत्रणा भितरे छटपट हेबो एवं एई संसार रे एते दुख रोग शोकत जहा किछि अछि तार एकमात्र कारण हेउची प्रेमर शून्यता। तेणु मनीष बंचिबार लाभ कौन बोली से उल्लेख करिसंती। तेणु मनीषर एई जड़पिंड वृथा जदि निजर सेई सीमित अहं पुष्ट परिसररू बाहर को जाई निजकू से उत्सर्ग करी देई न पारिला एवं ताहा ही होउची यथार्थ प्राणर लक्ष्य। जेबे से कहउछंती एकर विपदरे शरीर देई पारिली नहीं, प्राण विनिमय रे प्राण देबाकू शिखिली नहीं, संसार रे शत सहस्र विघ्न विपत्ति उपहास भ्रुकुटी हिंसा द्वेष परिवाद फुत्कार रे उड़ाई देई विश्व प्रेमर आदर्श धरिबा को चेष्टा न कली तेबे धरणीर भार वृद्धि करिबार आवश्यकता कौन। तेणु बंचिबार आवश्यकता होउची मु मो पाई नुहे अन्य पाई माने निज स्वार्थ लगी जात नुहे हिंदू गोपबंधुंकर कवितार बाणी जेमिति थिला प्रत्येक व्यक्तिर जीवनर असल उद्देश्य हेबा कथा से अन्य पाई बंचिबो एवं अन्य पाई बंचिबा ही होउची यथार्थरे बंचिबा एवं ताहा ही होउची प्रेम। तेणु प्रेम कौन बोली जेतेबेले से प्रश्न पचारुछंती एवं कहउछंती एई जो उत्सर्गीकृत जीवन जीए न पारिला एहाकू जीए न बुझिला न सुखिला न शिखिला ताहेले बा ए संपर्क रे हृदय रे न भाबिला ताकू व्यक्ति हिसाब रे आमे गणना करिबा नहीं। एमिति की तार मृत्यु ही यथार्थरे एई पृथ्वीर भारा को किछि लाघव करिवो।
तेणु साधारण व्यक्तिर लक्ष्य हेउची जे निजकू से समर्पी देउ विश्वर हित लगी एवं सेथिपाई जदि से शहीद हो जाए जदि मरी जाए तेबे तारी स्मृति को प्राबंधिक चिरकाल लगी मने रखिबे हृदय रे साइती रखिबे से अमर आत्मा को पूजा करुथिबे एवं सेई अप्रशस्त माने स्वार्थपर अनुदार स्वार्थ जनित ए निरस प्राण ए पृथ्वी रे रहिबार कौनसी परामर्श देबाकू प्राबंधिक चाहिए नहीं। तेणु प्रथम परिच्छेदर सारांश होची व्यक्ति निस्वार्थपर भावरे देश बा विश्वर कल्याण लगी निसर्तरे निजकू निवेदन करिदेले ही यथार्थ प्रेममय जीवन बंचिबा संभव हेबो। आज एतिकी थाउ परवर्ती समय रे अन्यान्य जो परिच्छेद संपर्क रे आलोचना करिबा। कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।